chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un biscuit marocain et algérien aussi. C'est le cake Loujdi. Pour Oujda, c'est une ville marocaine. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم الكعك الوجدي. بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفوش شنو هي وجدة وفين تقع وجدة، وجدة هي مدينة مغربية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, je vais prendre le verre comme mesure. J'ai le même verre. Un verre de graines de sésame grillées, un verre de graines de sésame grillées et mixées, un verre et demi de l'huile végétale, un verre et demi de sucre, un verre d'eau et la moitié de verre d'arôme de fleurs d'oranger, les œufs 4, 16 g de levure chimique, pincée de sel, une cuillère à soupe de fenouil mixée et la moitié de cuillère à soupe d'anis vert, les graines d'anis vert. Et j'aurai besoin aussi la farine. La farine, ça dépend le mélange, mais je crois que j'ai utilisé à peu près 1 kg de farine. بالنسبة للمقادير أصدقائي غادي نعبر بالكاس. إلا لاحظتوا عندي نفس الكاس اللي غادي نعبر به، كأس ديال الزنجلان محمر وكأس ديال الزنجلان محمر ومطحون، كأس ونصف ديال الزيت، كأس ونصف ديال السكر، وعندي كأس ديال الماء وكأس ديال ما زهر، 4 ديال البيضات، 16 غرام ديال خميرة ديال الحلوى، واحد القبصة ديال الملح، ملعقة كبيرة ديال البسباس، وواحد نصف ملعقة كبيرة ديال حبة حلاوة، والفرينة على حسب الخليط، ولكني يمكن أنني استعملت كيلوغرام ديال الفرينة. في قصعة أو آنية للخلط نوضع فيها كل العناصر اللي ذكرناها من قبل مع الخلط الجيد، وفي الأخير نوضع الماء، نوضع ما زهر، ونوضع الفرينة، والفرينة دائما أو الطحين على حسب الخليط حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة. بدينا بالبيض، نضيف السكر، نضيف الزيت، الزنجلان، البسباس، حبة حلاوة، القبصة ديال الملح، الخميرة، الماء وما زهر، وفي الأخير نضيف الفرينة. كما قلت الفرينة على حسب الخليط حتى نتحصلوا على عجين متماسك. Dans un grand plat, pour mélanger, j'ai mis tous les ingrédients qu'on a déjà dit, les œufs, le sucre en mélangeant comme vous regardez, l'huile, le sésame grillé et mixé, pincé de sel, la levure chimique et fenouil, l'anis vert, et j'ajoute l'eau et l'arôme de fleurs d'oranger. Et à la fin, j'ajoute la farine. La farine, ça dépend le mélange et jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et à la fin, je vais prendre un petit peu de cette pâte et le reste, je vais le couvrir avec un plastique.
من بعد ما انتهيت وحصلت على عجينة متماسكة، غادي ناخد واحد الجزء من العجين والباقي غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي. من بعد ناخد العجين ونقطعه إلى قطع متساوية، ومن بعد القطعة الصغيرة من بين القطع غادي نحربلها، وبمساعدة سكين أو بمقص كما غادي تلاحظوا غادي نقطع الجوانب وندوره على شكل دائرة ونحطه على جنب. Et après je vais prendre la pâte, je vais le couper en petits morceaux, les morceaux égaux. Et je vais le rouler comme un saucisson, et après avec l'aide de couteau ou de ciseaux, comme vous regardez, je crois, la vidéo explique mieux que je parle. Je le roule comme un saucisson et après je coupe les bords et je le tourne comme un cercle et je laisse à côté. Et voilà, après que j'ai tout terminé, je vais prendre un plat qui entre au four. Je vais mettre un petit peu d'huile végétale avec un petit peu de farine pour pas coller les biscuits ou le cake, ou le mieux de mettre le papier cuisson. Donc il y a un œuf avec un petit peu du lait, je mélange bien. Et avec un pinceau, je vais passer sur les biscuits ou sur le cake et je vais mettre un petit peu de sésame. J'ai déjà chauffé à 180 degrés. Je mets mon plat de 10 à 15 minutes, mais il faut la surveillance, sinon il va brûler. من بعد ما انتهيت ناخد واحد الصينيه نوضع فيها ورق الطهي ونوضع عليها الكاك، الا تدهنوا الصينيه بالزيت وتوضعوا واحد شويه ديال الفرينه وتوضعوا الكاك الا وغادي يلصق. ناخد بيضة وواحد شوية ديال الحليب نخلطهم جيدا وندهن بهم الكاك. من بعد نضيف واحد شوية ديال الزنجلان من الفوق. سخنت وحميت الفرن على 180 درجة. نحط الصينية من 10 حتى ل 15 دقيقة، ولكن حذاري انه يتحرق، لازم اننا نحضيوه. Et voilà, après la cuisson de cake d'Oujda ou le cake l'Oujdi, c'est le roi de la table pendant les fêtes ou pendant l'Aïd. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. وها هو أصدقائي الكعك الوجدي من بعد ما وجد، وهو ملك المائدة في نهار العيد في مدينة وجدة.
إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.